pasundin yan! Pukin ang ina nyo! At ka, boy! Tapakin lima naman tayo, bilis! Ate, lahat ng bahay, tara, paso, El! Paso, El! Huwag nyo na pasundin yung mga TQ nyo, puking inang yan! Ba't kasi umalis ng guild? Inalis nyo ng guild, tapos papasundin nyo, huwag nyo na pasundin yan! Pukin ang ina, tigas pang ulo nyo, boy! Ikikik ko kayo sa Discord, pukin ang ina, huwag nyo na pasundin yan! Ano, trapit MH, boy? Di ba kayo makakalaro walang TQ? Pa-L2 nga, 3 to, trapa L2! L2! L2 pa, ready, 1! Up ito! Kaya patayin nyo lang to! O, balik na, baba mid, baba, bilog! Papalito lang yan, poke ng inang yan, tingin kayo ng tingin niya, bilog lang! Huwag nyo na pasundin yung tingin nyo, boy! Tangina, papahirapan nyo pa mag-command eh! Tangina. Cobras lang dito, nakawala ka talaga. Piting nga MH, boy, ha? Angat nga, L2, balik! 3 to, tara, balik, L2! Balik, baba agad na L1, bilis! L1 agad! L1 na, boy! Dali, L1 na, ayun na, ready, 1! Up! Dali, lubugin nyo agad, boy! Lubog! Yung dude, so, papakamboy nyo pa? Pasok kayo mga naman tayo, bilis! Ay, yung band pa, boy! Putang. Tingin agad sa mga archer base. Pasok, El. Huwag nyo na papasukin yung mga TQ nyo, boy! Puta na, di ba kayo makalaro walang TQ? Wawa! Dapat din yung pinaalis ng guild kung di kayo makalaro walang TQ, boy! Ano, pitig MH, dali! Tara, 3! Ito, baba mid, boy! Angat na mid, huwag nyo nabulin yan! Angat na, boy! Angat, ready, 1! Pita mo lahat ito mga to! Gipa, linis pa! Linisin nyo lang! Linis pa! Harap na hagdan, boy, ha! Harap na, Phoenix 1! Up! Gipa, harap lang, walang bababa, bes! Walang bababa, makro ko lang, resto nga patay! Walang bababa, boy, pasok mid pa yung mga nasa labas! Pasok mid, huwag nyo patayin yan, ha! Pasok mid, boy! O, tara, pitik MH, Gar! Pitik lang, ha, wait lang, andyan sila! Wait lang, boy! Binabit lang, silipin ko lang, ha! Ando nakabang. Wait lang, ha. Wait lang, boy. Magka-clash to, boy. Wait lang. Gilang, dito lang tayo muna. Wait lang, ha. Kalma lang, boy. Habol yan. Kaya tapal, boy. Na, ready. Patay nyo ng GG kumukombo. Tapa lang. O, compress ka lahat. Damage natin, boy, ha. Wala bang solo FS dyan? O, tara, pitik tayo, ha. Pitik, may Phoenix likod, o. Pitik, boy. Tara, pahila. 3, 2, boy. Angat na, ready, 1! Up, L-box muna, Rappel 2, ha! Rappel 2, boy, putang ina, dali agad ako. Hello? Bes, Rappel 2, ba't pumasok kayo ng box? Rappel 2 ba yun? Kaya palag pa. Palag na. Baka na, boy. Sige. Dejerot. Mamaya hingi tayo pang CD, boy. Tapal. Wag, lipat mid nga. Boy. Wag. Tara, 3 to, tara, pasok mid, boy. Full box lang, ha, 8, 7, 6, MH nga, 5, 4, 3, wala bababa, 2, ready, 1. Pita mo na ito mga to. Ipalinisin nyo, boy. Po, masusundot, putang. Naabot pa rin ako. Ay, di ako makabili. Ano to, killer? Ay, hindi ka ba makabili? Oo. Sige lang. Compress pa, bilog, boy. Ay, napitik yung MH, Gar. Pitik, boy, pitik. Tapal, lagdan, ha. Tapal, boy, tapal. Di na angat, bes. O, tara, macro ka, tiket. Susundan natin to, tiket. 3, 2, tulak na, laser, boy. Laser, tulak nyo na, nakaharap na yun, ready, 1. Up, kaliwat ka, Xavier, boy. Gaya, tulak. Putang ina talaga. Sipahin nyo naman kasi yung Xavier, boy. Putang ina, buhay pa rin, oh. Ayaw nyo talaga sipahin nyo isang piraso, eh. Puting inang yan. Talagang gusto'y makapal ang puta. Mga bulag ba kayo? Pukin ang ina, kitang-kita na yun. Tapak mid. Tang inang yan. Gusto lang makapal. Ayaw na isang piraso, eh. Tuwa pa kayo mid, boy. Dali, 3 to, tara pasok. Pitik MH lata, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1.
Pitable na, manipis na yan. Maubos pa kayo dyan, ha. Dali, kalat. Putang ina, nasa gitna lahat. May nagpa-image naman ako. Ay, pag gumalaw. Para naman kayo mga newbie niyang gar. Pukin ang ina nyo. Manipis na nung kalaban, oh. Pasok lang mid. Pasok mid, boy. Sipahin nyo kasi first target guard. Tang inang yan. Ayun, oh, harap lang agdan, ha. Walang bababa dyan. Ay, sipahin nyo isang pirasong puta. Gusto makapalatag agad, eh. Pukin ang ina nyo. Nauuna pa kayo. Pasok mid, babay. O, tara, pitik MH. Baba tayo 3. 2, baba na. Par na. Par na, boy. Par. Angat na, ready. Ito, sipahin nyo na itong mga to. Angat pa. Ayun, oh, tinang madadali pa yun yung best. Angat agad. Nasa likod nyo na yung 1 MP. Angat. Pasok ka rin mga may namatay pa ba? Ito, 7, 6, 5, 4. Phoenix, oh, nag-SP na, 2 ready, 1. Up, tapalagdan ba, ya? Tapalagdan. Tingin lang. Meron pa ba nasa labas? Pasok, Arboy. Oh, press, wait lang, boy. Kahapos yung image natin, ha. O, tara pa. Arto, ready, 1. Para pa nyo, Arto, boy. Harap pa. Putang. Lala. Ay, tangina. Okay, palagdalan dyan, bes. Baka na. Tapak nga yung mga namatay, boy. Tapak agad, bilis. Tapak. Okay, pasok nga. Wait lang sa'yo. Muna kayo. Hindi ako makapokus dito sa mga pukin ng enante. Pasok, boy. Mamaya na dyan, tayo nang bibilin CD mo. Pasok. O, tara, pitik MH, boy. Ready, 3, to, tara, baba. Baba, angat mid, ha. Angat mid na, ready, 1. Pita mo na to. Gipa, putang ina, patay na naman ako. Tang ina talaga, harap likod, boy. Palagan nyo na lang dyan. Tang ina, bubobo kasi ng mga nasa harapan ng puta. Dali, tabang mid, boy. Baka na dyan, labas na yung mga FS. Dali. Mga nag-walk pa kasi, boy. Poke na yun, lapit nyo na sa alaban. Nag-walk pa kayo. Wawa tao sa inyo, boy. Tapak mid, tara, 3. To, pasok mid, boy. Dali, pitik MH lahat, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo lang, boy. Yung mga nasa gitna, patay na naman kayo dyan. Tangin, hindi kayo marunong gumalaw, bis. Alam nyo lagi natututukan yan, boy. Palag na. Palag lang dyan. Tapak mid ulit yung mga namatay, boy. Palag lang, boy, ha. Tapak mid pa, boy. Dali, tapak mid pa. O, tara, 3, to, tara, pasok mid, boy. Pasok, dali, pasok pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo lang, Bex. Pita mo lang, galaw kayo. Galaw, kaliwat kanan, boy. Tangina, ano yun? 1 hit lang ako. Lala, ah. Okay, palag pa, boy. Palag pa dyan, palagan nyo. Tapak mid ulit yung mga namatay. Tapak mid, boy. Tapak mid pa, boy. Tapak mid pa. Nayaanli ko kayo para matuto kayong pumush, boy. Tapak mid pa, boy. Bilis. Tapak mid. Ayun na nung iba. Dali, 3, to, tara, pasok mid, boy. Pitik MH lahat dito, 8, 7, 6, 5, 4, galaw, noy. 3, 2, ready, 1. Up, galaw kayo, kaliwat kanan, bes. Huwag nyo tutukan nyo nasa bilog, yan. Galaw. Yun, puro archer. Okay, palagan nyo pa, boy. Tingnan nyo yung mga archer sa gitna, hindi nyo makita. Dami nyo. Baka na, boy. Tapak ulit mid. Takot kayo po mo. Siyahanli ko kayo. Puking ina nyo. Walk kayo ng walk, ha. Tapak mid, boy. Tapak pa. Uy, tumapak kayo. Ayaw nyo na. Dali. 3, 2, tara, pasok mid, boy. Pitik MH ulit. Dali, 8,
7, 6, galaw na. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, tingnan nyo yung mga archer boy, tingnan nyo. Patay talaga kayo sa salpukan. Game, palagpa dyan. Palagpa boy, palagpa. Kaliwat kanan, no, sa entrance marami, bes. Ito pa sa entrance yung obib na archer, oh. Kanya-kanya kasi kayo, boy. Ano, kaya nyo pa? Baka na, boy. Labas na mga epes. Tapak ulit mid. Tapak mid pa, boy. Busan tayo ng MMR. Pukin ang ina. Ayaw nyo tumulak, eh. Walk kayo ng walk. Kaya tapak mid pa, boy. Pigin nyo ito nasa labas, oh. Ayaw nyo na rin tumira sa labas. Tayo na sinisipa kayo. Ayaw nyo na gumante. Yan, sipahin nyo. Tapakin ng mid, boy. Tapak lang. Tapak lang. Tapak na, boy. Tapak na. Papapasok na. Tapak pa. Tapak pa, bilis. Tapak in 3. Papasok mid, boy. Pitik MH sa 8. 7. 6. 5. 4. MH ka. MH. O, tara baba tayo. 3. Ito ang baba na. Palawaral, boy. Palawaral. Tulak nyo na. Tulak. Ready, 1. Up. Max-range lang, boy. Sipahin nyo na. Putang ina talaga. Alihan salpukan, pukin ang ina talaga. Wak kasi nang wak yung iba, boy. Tang ina, mga ayaw mamatay ang pota. Tang ina, sabi ko na eh. Ayaw magkuman, di ikaw lang pilit ng pilit sa akin. Tapak mid. Pigin nyo yung mga nasa labas, oh. Tang inang yan. Walang front kasi ang puta, puro nag-aantayan. Okay nang ina nyo. Triton, tara, pasok mid, boy. Pasok. Puro kayo nag-aantayan, boy. Ay, di ba tumulak? Putang ina, ubusin ko MMR nyo. Tumulak, ah. Baka mukha na kayong MMR, boy, ah. Paano kayo makaka-MMR nyo? Ginagawa nyo yung shield yung kakampi nyo. Pitik MH. Tingnan mo. Ngayon, palong-palo kayo. Wala pa akong bilang. Diba? Okay ng inang yan. Nakakatamad kayo, command boy, para kayong mga tanga dyan. Di pa ako nagpapagalaw, puta, bababa na. Tang inang yan. Ay, Diyos ko. Okay na. Baba, tara, Trito, tara, baba, Arwan, boy. Angat na, Arwan. Angat. Angat na, boy. Ready, man. Ito, angatin nyo na, bungad, o, sipahin nyo. Angat pa. Yan, tang ina, di kayo nag-aantayan, nakakaangat kayo. Okay nang ina, di ba? Sabay-sabay tayo mamamatay. At least wasak din yung kalaban. Tangina, puro kasi kayan tayo eh. Pasok ka rin mga namatay. Magreso kayo dyan. Okay nang ina, di ba? Kaya nyo naman eh. Gusto nyo, minumura pa kayo para gumalaw kayo. Poking ina nyo. Antay ng puta nag-walk. Tangina, drop name ko kayo sa isa eh. Magsilipat kayo ng MP, mga pukin ng ina nyo. Kabwisit ang puta. Sisipa na lang, mag-walk pa eh. Poking ng inang yan. Pasok, Arboy! Bawasak naman sa inyo, pitik MH. Tara, Triton, tara, baba, palawaral, boy. Nagka-clash na yun doon. Silipin nyo lang muna, lawaral lang, ha. Lawaral lang, boy. Lawaral lang. Wala. Laser tayo, balik. Triton, tara, balik, laser, boy. Balik, laser bilog, ha. Baka buntutan kayo, bilisan nyo kumilos. Laser bilog lang, makro. Makro, boy. Wala. Hindi nila inabol. O, tara, L2 na, 3. L2 na. L2. Okay, L2. Pakapala L2, boy. Papayamage ako rito. O, tara, pitik MH, boy. Pitik, tara, 3, 2, 1, baba na L1, boy. L1 na. L1 na, gar. L1 na. Ready, na. Ready, 1. Up. Nauna pa kayo ng tusok, base. Putang ina, tulak nyo na, boy. Lubog nyo na. Huwag tayo magtira back. Uy, gagawasak na yung kalaban. Malilikuran laki na, si sa L2. Pasok na pa TFS, boy. Pasok ang lima naman tayo, bilis. Box na, boy. Lubog nyo agad. Inang yan. Kailangan pamurahin ng puta. Tapalan nyo, Inawan. Up. Tapalan nyo, boy. Huwag nyo nang babain. Pamatay lang kayo dyan. Ayan pa, oh. O, Archer, oh. Paso L, boy. Paso L. Giyaan yan. Baka angat yan, boy. Huwag nyo nang babain. Sipahan nyo lang dito. Max range lang, oh. Puta, may nadali pa rin. Reso nyo kayo, naman tayo, boy. O, tara, pitik MH, gar. Makro, dikit, makro. Walang bababa dyan, dikit lang. Bukad lang ta. O, tara, tulak, 3. Tulak, Larmid. Dali, cut nyo. Cut nyo, Larmid, boy. Ayun na, tulak nyo, ah. Kaya tulak nyo pa, boy.
O, angat na, boy. Angat na, sipahin nyo na sa hagdan, boy. Sipahin nyo, bes. Sipahin nyo na sa hagdan, boy. Angat, dito. Hello? Puta, maliliguran na kayo ng archer dyan, bes. Putang, inangat kayo talaga tinundot, bes. Bakon na. Angat kasi agad, boy. Susundutin talaga kayo dyan. Tapak arbilis. Paswar. Pasok, dali, 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ready. 1. Pitable na iba dyan. Ayaw iba, hindi pa. Sundot nga, MH, boy. Iparataratin nyo to. Harataratin nyo, boy. Itabol na yung mga MP, boy. Sa gitna. Box lang muna kayo. Huwag kayo magpasundot sa archer dyan sa hagdan base. Box lang. Okay, box lang. Huwag kayo magpasundot. Max range lang sa archer. Yan, o. Si Pao. Gipa, boy. Max range lang, base. Max range lang, boy. Ito pa, palagay nyo ato mga ta. O, compress box. Pasok lang, ha. Pasok, boy. Putang, ina mo, dudoy. Dali, pasok pa, boy. Pasok. O, compress box. Pitik nga image, boy. Pitik. O nga. Ayun na, HR, o. 8. 7. 6. Ito nyo. 5. 4. 3. 2. Ready. 1. Ito mo na to. Puta, nag-ispian. O, tara, baba tayo mid, ha. 3 to, tara, low mid. Low mid, boy. Low mid lang, boy. Wala mag-abol ng laser, ha. Low mid. Ito na, salpo ka na. Tulak nyo na, pahilwan. Up, tulak nyo na, best. Tulak na, boy. Tulak pa. Palawaral nga lahat. Harap likod, boy. Ready, 1. Up. Tutok lower mid, boy. Makro ko nga. Low mid nga. May osipa. Dali, low mid, boy. Low mid pa, boy. Angat na kami yung mga boy. Tangin ang hirap na dyan, boy. At mid. Pasok mid yung mga namatay, best. Bilis. At mid. Bilog na. Harapan nyo kasi ready. Ipa, pasok mid pa, boy. Ayun yung archer pite, ha. Kadikit nyo, ha. 5. 4. 3. 2. Ready. 1. After nyo, boy. Hita mo na yan. O, compress pa, bilog, boy. Tara, pitik nga, MH. Garito, 8. 7. 6. 5. 4. 3. O, tara, baba tayo. 3. Tara, baba na, boy. Baba, lower mid nga lang. Papalmakat tayo. Lower mid, boy. Low mid, bes. Low mid, boy. O, tara, angat ta. Ito na, harapan niya. Harap. Kaya palag na lang dyan. Putak, ina mo, baba na pala. Kaya palag na lang, bes. Palag na. Palag pa, boy. Palag pa. Palag na. Takbo na yung mga takbo, boy. Salpukan na OC, ano. May OC pa dyan. Baka na. Tapakil nga, boy. Tapakil. Tapak mid tayo. Lipat. Mid. Bilis. Tara, pasok na mid, boy. Tirahin archer PT. Visit kayo. Pasok mid, boy. Tara, pitik image car. Pitik. Bababa na tayo. 3. 2. Baba na, boy. Ha? Arar. Ito, laser pala. Linis pa. Laser pa, boy. Tagos nyo, ha? Parto, boy. Parto. Angat, Arto, bes. Arto, bilis. Lalay speed lang tayo, Arto, ha? Boy. Dali. Ano kayo? Naiiwan si Jero to. Arto pa. Wala. Tara, baba tayo, 3. 2. Baba na, boy. Baba. Pakanan na. Okay, pakanan. Tulak nyo dyan. Ready, yan naman. Up. Okay pa, tulak pa. Ito pa, 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ready, 1. Up. Wala na. Nag-espian na yung Phoenix. May isa pa natira. Compress box, boy. Pasok ka rin mga namatay. Tara, compress, boy. Papapitik na. Tara, pitik image, gar. Pitik. Arto. 3 to. Tara, tulak ka, Arto, 1. Up. Mababuntot na ito, bes. Tulak nyo na. Mababuntot dyan, boy. Tulak nyo. Okay, tulak nyo pa, boy. Tulak nyo pa. Tulak nyo, bes. Tulak. Putang ina talaga. Combo lang ako ng archer. Box ka, balik box. Puro archer na yung nakatagos, oh. Reso pa tayo. Pasok ka rin mga namatay, boy. Puro archer. Ina, archer na naman nakadali sa akin. Puking ina. Pasok, boy. Pasok. Ina, nasobra na sa tulak yung iba, boy. Tara, pitik nga image, boy. Take yung ulan ta. Dali, wala image, boy. Tara, 3 to. Tara, baba, mid, boy. Angat agad. Ito na, ready. 1. Up, babay nyo na to. Okay, baba. Ito pa, low mid, oh. Low mid lang, ha. Okay. Ay, putang ina. Low mid lang. Angat nga, mid. Bilis. Angatin nyo na, boy. Angat. Tapos, linisin nyo muna yung taas, ha. Tapos, papaling kayo na hagdan, boy, ha. Ayun na, paling na hagdan. Hagdan, harap na, boy. Ready, 1.
Harapan nyo, bes. Harapan nyo, harapan nyo. Harapan nyo, tapal lang, walang bababa dyan, uy! Putang ina, nasa baba na sila, boy. Inaakyat naman kayo rito, bes. Huwag na kayo baba, tapal lang. Linisin nyo kayo mga archer sa taas, boy. Bilog na lahat, pasok medyo namatay. Bilog, bilog, bilog. Yan yung nasa baba, ito po. Dali, maliligo na kayo na ito, boy. Pasok mid pa yung mga namatay. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Okay, pasok mid pa, boy. O, di ba, dali kayo? Pasok mid, boy. Takinahin niya si Maniwala, bes. Ay pa, may mga archer sa gitna, boy. Dali, pasok mid pa kayo namatay. Ayun niya si Maniwala, bes, eh. Pasok. Piting nga, MH, boy. O, tara baba, 3. To, baba na, pail. Angatin nyo, L. Angat na, L, boy. Itabula na, halubog nyo na box, ha. Ready, 1. Angatin nyo na, base. Okay, nice one. Angat pa. Angat agad. Putang ina, di ako makatulak. Napakaraming makasi. Angat, boy. Lubogin nyo yung box. Sarap pagdan. Lubog box, sarap pagdan. Harap, baka nakit namatay. Tuwapak ng L. Bilis. Bilis, yun pa. Sipahin nyo ba hagdan, boy? Tapalan nyo na hagdan. Get, tulak nyo, boy. Baka L2 Phoenix, ha. Tingin nyo, pasokin yung mga namatay. Bilis. Tangin na, di ako makaya. May bara. Paso L, boy. Paso L. Wala nang bababa dyan, base. Reso lang patay, ha. Ano, L2, harap lang, ha. Wait lang, piting MH, boy. Tutulak natin yan. Dali, 3. Tulak na L2. Wala MH, base. Oh, no. Pahay nyo, boy. Putang, inawasak pa kayo doon, gara. Unreal. Diretso na. Babamid dito. Babamid. Ano sabi mo, be? Dito lang, ha. Bilog lang, boy. Pabalik tayo L2, ha. 3. Tuan, balik L2. Balik L2. Ito na, ready. Wag. Angat na. Wala palaban na, boy. Angat na. Wala na, napalaban na, bes. Putang. Pangit pwesto niya, bes. Pero palag nyo na. Angat nyo na, boy. Nasa likuran nyo na iba, oh. Ayun nyo pa mga to. Baka na. Ina mo. Ba't gano'n nasa L pa lang? Iba L2 na to. Tapa L, boy. Tapa L, baka na. Baka na L. Tapa L, ha. Ready. 3, kontra pasok L, boy. Box lahat, ha. 8, 7, 6, 5, MH, boy. 4, 3, box lang, ha. 2, ready. 1. Pitabol na kayo, bes. Okay, itabol na kayo. Busayin yan, box lang. Box lang, boy. Puta, masusundot ako ng archer. Putang ina. Yung mga, layaan niya, archer, boy. Nasa labas ng box lang yung mga yan. Kaya palag pa dyan. Busta, ha. Baka na. Putang ina, puro archer ang kalaban. Kaumay. Tapak mid nga. Tapak mid, boy. 3 kontra pasok mid. Sino nagda-drop ng city sa party ka? Ano yaman niya? Pit boy. Tara, pitik MH, gar. Pitik boy. Tara, 3 kontra tagos ka, laser boy. Wala ang MH yung party ko, boy, ha. Tagos, laser. Ito na, harap L1, boy. Kaya laser muna, ha. Ito, laser na. Putang ina, kasi nakabuntot sa atin yung archer party, boy. Tapos pag pinatay mo, magagalit. Putang inang yan. Pag ganun nga, patayin nga muna natin yung mga yan. Putang ina, inayaan ko na nga. Inahabol pa rin tayo, puta. Pukin ang ina nyo. Tapang kamid, boy. Tangin na, inayaan ko kayo magpa-MMR, boy. Tapang mid. Tara, pasok mid. Ano oras ang alis? Di ko na nga kayo pinatay kahit nakapatong kayo sa amin, eh. Pitik nga MH, boy. Tara, 3, 2, 1. Tara, baba na. Pail. Baba. Ang tagal kasi na MH, boy. Pail. Angat na, L-boy. Pail to na. L2 muna. Pasok lang niya, ready 1. Up. L2 pa. Tulak niya, boy. Tulak L2. Balik na L1. Balik na. Isa na lang yan. Balik na L1 na. L1 na, boy. Ready 1. Up. L1. Pasok L ngayon, mga namatay. Dami na nakakatbase. Pasok L, boy. Pasok. Tapalagdan. Dito na box, boy. Asa na iba? Hello, 8. 7. 6, box nga. 5, 4, 3, pail to nga. 2, ready, 1. Pail to, boy. Tapalan niya agdan, ha. Kaya tapal na. Tapal, boy. Tapal pa. Kaya tumutok sila ng box, oh. May inahabol pa sa L2 yung iba, boy. Kaya palag pa. Palag pa, boy. Tapakil nga yung mga namatay. Palag pa. Tapakil nga. Tapakil. Palag pa, boy, dyan, ha. Tapakil lang. Dali, tapakil pa, boy.
Tapakil, bilis. Hello? Wala bang board niya kay Banjo? Tapakil, bay. Tara, 3 to, tara, pasok, El nga. Pitik kayo may slata. Dali, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pail to, boy. Pail to. Angat, L to, bilis. Bilis, kalahati lang, Kalahati, harap likod. Galaw na, boy. Harap, MPN-1. Ayaw pag gumalaw ng iba. Huwag nyo na hintay. Tulak nyo na, box. Tulak nyo na, box, boy. Tulak na. May ipit tayo. Ige, baunin nyo pa. Lumag, box. Pasok kailangan mga namatay yung ASP sa hagdan, Dali, hagdan pa, boy. Box race nyo yung mga archer, boy, Kipa, pasok lang, L, boy. Pasok lang, L. Pakilinis nga muna na itong box, boy. Ito pa, si putang. Baka na, boy. Huwag mo na papasok, Okay, palag lang, boy. Kaya pa, tapakil nga. Tapakil. Tapakil pa, boy. O, tara, 3 to, tara, pasok, L, boy. Pasok, L. Palag lang, boy, dito, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready. Double na kayo, boy. Wait lang, pasok pa, L, boy. Pasok pa, L. O, tara, pitik nga image, boy. Pitik. Tara, 3, 2, tara, baba, mid, boy. Baba. Baba, low mid. Par na, boy. Wag. Harap kayo likod, boy. Yung archer, nakabuntot na naman sa atin. Laser nga, boy. Ang dami na agapang base. Laser, Ayun, binubuntot na naman kayo. Laser, boy. Kukamboy na yung likod, Okay ng enang yan. Laser, boy. Compress. Pitik nga, image, gar. Pitik nga. Angat nga tayo, mid, boy. Tara, 3. Ito, angat mid. Angat ito, par, balik, palingar. Boy, ready, 1. Par, boy. Tulak ni par. Umangat na kayo na mid, boy. Putang ina, nagkakata na lahat. Par, boy. Putang ina kasi tayo, binubuntutan ng puta. Babayan ko yan. Pagkaso, mabay na naman ang pasok sa atin yan. Okay nang inang, kukulit ang puta. Tumapa ka kayo ng L, boy. Tumapa kayo ng L. Putang inang, kukulit nyo. Papatulang ko kayo, boy. Bahala kayo, magalit kayo. Okay nang ina nyo. Tara, 3 to, tara, pasok, L, boy. Dali, 8, 7, 6, MS nga. 5, 4, 3, 2, pa L2 nga. 3 to, tara, pa L2. L2, boy. L2. Macro lang. Babalik tayo L1. Andyan na naman sa buntot natin, boy. O, tara, 3, 2, L1 na. Ready, 1. Ito na. Okay, tulak nyo pa. Kaliwat kanan nga, bes. Okay, tulak pa. Hanggang box pa, boy, Box pa. Okay, box pa. Linisin yan, boy. O, box pa. Pasok yung mga namatay. Pasok. Uy, box na, boy. Tama na yan. Box pa. Pasok yung mga namatay, boy. Pasok. Wala, may ginagawa ka, Tangina, ubos na yung MMR ko. Pasok, boy. Reso patay. Tangina kasi ba't binababaan nyo pa, boy? Akit naman yan, O, tara, pitik na image, boy. Huwag nyo na hintayin yan. Tara. Pitik na. 3 to, tara, baba. Hinintay pa, boy. Natatagalan na ka, boy. Baba. Akatin nyo, atomid, boy. Bubuntutin na naman kayo na ito, yan. Ready, 1. Up. Akatin nyo. Akatin nyo pa. Linis pa, boy. O, tapal lagdan. Tapal. Tapal, macro ko, bes. Macro ko, boy. Ayun na, pitik image, boy. Pitik nga. O, tara, baba. 3 to, tara, baba. Palawarar, boy. Palawarar. Kaya angatar. Parto nga. Parto na. Kakapasok lang yan, Parto, boy. Parto. Wala, boy. Parto lang muna. Balik nga tayo, R1, 3. Totra, balik R1, boy. Phoenix Osin na nandyan. Dali. Balikan nyo, boy. Ayun na. Balikan nyo, boy, R1. Ayun na, ready, 1. Up. Tingnan nyo yung hagdan. Susundutan na naman kayo dyan, bes, Kaya R1 pa, boy. R1. Ipa, R1 lang. Wala mo na bababa. Pasok ka rin mga naman tayo reso nyo. Papa-MH ako rito, boy. O, tara, pitik MH. Pitik. Di ko makita. Baka R2 manggaling, boy, Ready, Tapa lang. Ready, 1. Pwede yung manigat, boy, Yung sipahin. Isang piraso. Hello? Tapal pa, ready, 1. Up. Tapal pa. Okay, sa gitna, boy. Tapa lang. Okay lang, binabaan na. Palong-palo. Sino yung mga yun, Tinan mo. Putang ina, tapa lang, boy. O, tara, baba tayo. 3 to, tara, baba na. Baka na yung mga namatay. Baba. Linis nga. Linis, boy. Baba pa. Laser pa, boy. Laser pa.
Laser, palawaral, palawaral. Palawaral, palawaral, 1. Ito pa yung mga Phoenix boy, palawaral pa. Yung mga namatay ba ako na boy? Wala angat na kaila, angat mid. 3 to angat mid. Pasok mid yung mga namatay, bilis. Pasok mid, dito na, ready 1. Posi pa boy. Dito mo lang, putang ina mo, na-splash naman ako doon. At mid na boy, dali, dali, bilog nga. Labas na, labas na, labas na. Labas, labas, labas lahat, labas lahat. Gago, mamamatay na kayo dyan, labas na boy. Labas, 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 mainig kayo, tumapa kayo na R. Labas, labas, pangat na dyan. Tapar, boy. Tapar, bilis. O, tara, 3 to, tara, paso R, boy. Paso R, paso R, paso R. Tang, ina mo, nag-teleport na naman ako. Grabe. Ayun, harapan nyo, boys, harapan nyo, harapan nyo, harapan nyo. Harapan nyo, boy. Okay, laruin nyo, tinabak nyo. Laruin nyo, boy. Putang, ina mo, andyan na pala. Okay pa, laruin nyo pa, boys. Box lang na. Balik nga, box. Tangina kasi naglalag ako, nag-teleport ang pota. Tapakar yung mga namatay. Box nga lang kayo, boy. Tapakar, bilis, bilis, bilis. Tapakar pa, boy. O, tara, pasok na, pasok na, pasok na. Pasok R, boy. Pasok R, pasok R, boy. Pasok R. Uy, gago, tinutusok na kayo, boys, oh. Pala ganyan, boy. Ha? Ba't kinig ka? O, ba't kinig yung scouter sa guild? Solid. O, tara, pitig image, boy. Utang na sila yung buntot ng buntot, tapos ngayon maasar sila. Ba't kinig nila yung sexy tari sa guild? Pitig image, boy. Pitig image, ito 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1, up! Kipa, banatan nyo, boy. Kipa, linisin nyo pa, boy. Okay, linis pa. O, tara, baba tayo, mid, 3 to, tara, baba, mid, boy. Baba. Baba, angat gamit, boy. Ready, 1. Pangatin nyo ato. Angat. Sila tong buntot ng buntot po, okay lang, ina nyo. Pinapalampas nga kayo, sinundan nyo pa rin kami. Sige, masama loob nyo. Pitik image, boy. Pero sinusundot nyo yung puwet namin. Pag ginabol kayo, magagalit kayo. O, tara baba, boy. 3 to, tara baba, palawaral. Okay, L lang. Pwesto, L lang muna. May pumasok ba sa likod nila? O, tara, angat tayo, boy. Ready? 3, 2, angat na, boy. Angat na, ready, 1. Pangat na, boy. Gago, hindi tumuloy yung, good game. Kaya angat pa. Angat pa, boy. Angat pa. Angat pa, wasak na. Okay, wasak pa. Angat kayo dyan. Boy. Kaya angat pa. Angat pa, box kayo lahat, ha. Box pa lahat. Okay, baka na yung mga namatay, boy. Box pa, boy. Tapakil nga yung mga namatay. Tapak lang. Kaya pa, baka wala papasok, ha. Tapak lang, boy. Tapak lang. O, tara, pasok, L. Pasok, L, boy. Kaya palag pa, boy, dyan, boy. Box lang muna. Pasok, L, boy. Okay, napitig kayo, Miss Gar. Wait lang. O, tara pa L2, 3 to, tara pa L2, pa L2. Balik. Tapalagdan, boy. Tapal lang, ready, 1. Kaya tapal lang, boy. Tapal lang. Ayun na, tapal lang, boy. Uy, ang layo nyo, ha. Putang ina, tapalan nyo, please. Ba't nasa box kayo? Unahin nyo, babayin nyo, ha. Kipa, ayun na. May pa, HR pa, boy. Tang ina, kasi inuna niya yung HR, boy. Kakapasok lang yan. Ba't nasa box agad kayo, base? Okay, palag na. Tapakil nga lahat, boy. Box na lahat, box na, tapakil, boy. Tapakil. O, tara, 3 to, tara, pasok, boy. Dali, 8, 7, 6, 5, takinang yan, 4, 3, kapasok lang na ito, ha. Hindi ko na bilangan to, ready, itabol na kaya, MH ka, boy. Na, MP, 1. Itabol na MP, boy. Gipa, MP pa. Palagay nyo, boy, box lang. Gipa, box pa, base, box pa, boy. Layo lang kayo sa archer, ha. Distansya lang kayo, puro archer kalaban, boy. Gipa, box pa, boy. Box pa, pasok kayo galay, mga namatay. Yung HR, boy, itabol na to, ready, 1. Itabol na HR, boy, HR na. HR pa, base, HR pa. Okay, HR pa, base, HR niya pa. Pasok kayo lang. Box lang muna, ha.
Paso L, boy. Okay, pasok L na. Pumasok na naman yung archer, boy. 8, 7, emis ka. 6, 5, 4, tapalagdan na. 3, 2, ready, 1. Pita mo na yan, boy, ha. Okay pa, tapalagdan lang, boy. Bababa tayo, ha. Ready, 3, 2, tulak ka. Baba. Wala ka image space. Okay, babay nyo. Baba. Linis, baba, boy. Baba. Baka na yung mga namatay dyan, ha. Okay, tulak pa. Baba, boy. Baba, makro ko pa, oh. Baba pa, bes. Baba pa, boy. Baba pa. Angat mid. Angat mid, boy. Pasok medyo mga namatay. Bilis. Ano, 8, 7, bilog lang, ha. 6, 5, 4, 3, 2. Okay, bilog lang. Ano, 8. Lutan nyo nga. 7, 6, MH tayo. 5, 4, galaw na. 3, 2, ready, 1. Up. Gingabaratan nyo, ha, boy. Ito mo na, boy. Okay pa. Ano, wasa kayo, base. Palag pa, boy. Palagan nyo, boy. Okay pa, tuto ka sa bilog. Pa-entrance, boy. Okay, palag pa, boy. Palag pa. Baka na. Baka na, boy. Palag na lang, boy, dyan. Palag po, kaya nyo po sa entrance kayo pumalag. Oh, labas na lahat. Naglalabasan nyo iba, boy. Tapakar, boy. Tapakar. 3 ton trapaso R, boy. Paso R, dali. Tara, pitig kayo, Mishgar. Tara, 3 ton, tara, baba, mid, boy. Baba. Akatin nyo, ato, mid. Akatin nyo, mid, boy. Gaya, akatin nyo, boy. Akatin nyo, bes. Akatin nyo, linis to. Linisin nyo, yan pa ako si 8, 7, 6, tapalagdan, 5, 4, 3, agdan, boy. Makro ko, tapalagdan, bes. Tapal, pasok medyo mga namatay, boy. Okay, tapalan nyo, boy. Tapal, compress kit na. Umalis na, compress kit na, boy. Compress, papa-image, tara, pitik image, gar. Ready, baba. 3 to, tara, tagos laser, boy. Tagos. Tagos na laser, saan punta ta? Laser, boy, parto. Ito, nasa arto ata. Okay, parto, boy. At lang arto muna, bes. At arto, boy. Ready? 3, 2, baba na ron, boy. Baba na. Okay, babay nyo. Nag-clash nyo, no? Baba. Ready, 1. Up. Tulala, boy. Okay, tulak pa, bes. Tulak, putang ina. Hindi na nga tumama yung bola. Namatay pa. Tulak pa. Agdan pa, boy, oh. Agdan. Tingin kayo, boy. May sumusunod na archer, ha. Walang bababa dyan, boy. Pasok ka rin mga namatay. Bilis. Paso R, boy. Paso R, boy. Paso R pa, bes. Okay, paso R pa, boy. Paso R pa. Compress, boy. Tara, pitik nga image, gar. Pitik. Sa pumasok, boy. Tara. 3, 2, tara, baba, mid, boy. Baba. Baba pa, laser, wag ka. Laser, boy. May ipit tayo. Laser, boy. Laser pa. Okay, laser lang. Bilog lang. Wala habol, boy. Tingin nga likod. Tingin. Makro ko, boy. Ayun na, tingin na likod, oh. Tingin pa. Balik bilog. Ayun pa. Putang. Ina mo, natutukan. Tulak nyo na kayo, chat, boy. Tulak pa. Ipit na kayo. Harap pa, likod pa. 1 MP pa, boy. Okay, palag nyo na lang. Ipit na tayo, putang. Ina, sabi ko na may ipit tayo. Baka na, boy. Paano ba? Tapak mid nga lahat? Tapak mid, boy. Tapak mid pa. Tara, 3 ito. Tara, pasok mid, boy. Pasok mid. Pull buff sa 8, 7, 6. Resto nyo yun, no? Resto nyo, boy. Takin ako nga pala, dropper. Okay, napitik nga, Mishgar. Pitik. Baba, 3. Tara, baba. Pel. Ayaw talaga kumagat ng light speed ko. Angat na, boy. Angat na. Sipahin niyo manigat, boy. Walang sumipaw. Putang inang yan. Di nyo nakita yun? Wala talagang gusto sumipa ng isang piraso sa harap face. Putang inang. Hindi ko alam kung bakit. Box nga lahat ng buhay, boy. Ang dami archer dito. Patay nyo kasi sipahin niyo manigat, face. Tang inang yan. Ano ba? Makasilang balam nyo, boy. Tang inang isang piraso yung nakasagdan, no? Tapakel. Ayaw sipahin ng puta, kakaltukan nyo lang, boy. Kahit cancelin nyo na yung tornado nun, okay na, eh. Kahit di nyo babaran, eh. Tara, 3 to, tara, pasok, boy. Pitik kayo, miss lahat.
Pitek, dali 8. 7. 6. 5. 4. Galaw na. 3. 2. Ready. 1. Up. Masundot kayo ng mga archer sa bandang hagdan, boy, ha. Dito lang kayo sa box, boy, para safe kayo. Okay pa. Putang ina, kaso nakalto ka naman ako. Okay, palaglan dyan, boy. Okay, palagpa, bes. Palagpa, boy. Palagpa, gar. Palagan nyo, boy. Okay, palagpa. Baka na, tapak mid na, boy. Tang ina kasi. Talagang hindi nakikita yung isang pirasong puta, mga bulag eh. Tapak mid, boy. Tapak mid. O, tara, 3 to, trapaso mid. Full buffs muna, ayan na, 8. 7. 6. O, walang habol dyan, boy, 4. 3. 2. May mga pula, ha. Nagtutuldok ka, ready, 1. Up, eh, no. Tutuldok sa inyo, boy. O, bilog, compress. Compress pa. Pitik image nga, boy. Pitik. Wait lang, boy. O, tara baba. 3 to, tara, pile. Lower L. Ito to. Ito muna. Laser muna. Tulak nyo nga to. Laser. Walang laban, boy. Okay, palag nyo pa. Low mid. Low mid nga, best. Low mid pa. Low mid na. Ayun sila sa Piero. Hindi nyo ba nakikita, boy? O, iniwasan nyo. Ayun, o. Baka na, boy. Mas ubus na kayo ng mga archer dyan, ah. Baka na. Tapa L, boy. Tangin naman, naubos lang MMR. Tapak mid. 40 na lang. Tapak mid, boy. Dali, mid. 3. Tuwatra pasok mid nga. MH nga, boy. Dali, 8. 7. 6. 5. 4. Galaw na, boy. 3. 2. Ready. 1. Up. Putang ina, hindi talaga maka-skill, boy. Okay, palag pa, boy. Marami pa lumalatag, oh. Kaya nyo pa. Okay, palag pa, boy. Palag. Ayun na, tutok nyo nga gitna, boy. Ready, 1. Up. Labas na mga FS, boy. Labas na. Labas na mga FS, boy. Okay, palag lang, boy. Diyan. Ano ba lagay dyan, boy? Patay ako, eh. Wait lang, silipin ko nga. Labas na lahat, bis. Labas na, boy. Tapakar nga. Tapakar, boy. 3 to, tara, paso R, boy. Paso R. Oo. Kaya dito lang, boy. Compress nga, pitik image, boy. Bakro ko lang, bungad dagdan lang. Bungad lang. Bungad lang, bes. Bungad lang, boy. Bungad lang. Wait lang, ah. Tara baba, 3 to, tara baba, low mid, boy. Low mid. Ito cut nyo, palaser, boy. Palaser, habol na to. Ito, osi muna nga. Osi muna. Wala muna. Harap laser, ready. 1. Para pa nyo na laser, boy. Huwag nyo na ilubog yung Osigar. Putang, ina, sinubsub nyo, bes. Kipapalag pa dyan. Bakit sinubsub nyo pa, Elvis? Putang, ina. Harapan nyo yung laser, boy. Yan lang. Baka na, boy. Baka na. Baka tapak mid nga. Wag. Lipatar. Arta. Tara, 3 to, tara, paso R, boy. Paso R. Ay, napitik image, boy. Pitik. Tara, ito, 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ready. 1. Linisin nyo ito nasa box, boy. Huwag kayo masyado R2. Doon tumakbo yung mga archer, boy, ah. Kailangan, linisin mo na yung box, boy. Okay, box pa. Ito pa yung charo, 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ready. 1. HR, boy. Sitable na. Okay pa, boy. HR pa, boy. HR pa, boy. Linis. Tara, compress pa. Pa-image ulit, ah. Paso Orlin namatay. Tara, pitik image, boy. Pitik pa, boy. Pitik. Andiyan na. Ready. Tapalagdan, boy. Tapal. Yan na. Umakat na, boy. Tapalan nyo, bes. Nakalubog yung malupito na. Kipa, tapal mo kayo sa gitna. Si Rafael. Puta, kaliwat ka na lang, boy. Max range natin nyo kailangan pumunta na hagdan. Putang inang yan. Na-splash ang kami sa inyo, eh. Kasi yung mga bangkay nyo. Nandiyan kayo lahat sa hagdan. Okay, inang yan. Tapakar nga, boy. Mga namatay. Pasor. Hindi nyo kailangan buwaba doon. Tangin na, akit naman yung kalaban, eh. 7. 6. 5. 4.
3, wala papasok ha. 2, ready. 1, up. Akin. Talagang ipupush nila boy. Titigas ng ulo. Puta. Papush na yung kalaban, bababain pa. Tapak mid nga boy. Tapak mid. Tara, pasok mid boy. Pasok mid. Okay na, pitik kayo, Mishgar. Pitik boy. Pitik. Tara baba. 3 to, tara baba. Baba, pel ta. Bilisan nyo, makakat na kayo dyan. Angat nga, El. Angat. Ito. Hindi pa ako tayo tabol to boy. Sige, patay nyo boy. Angat na. Bilisan nyo, pamaligo na kayo. Patay nyo na to. Kakapasok lang ng Phoenix ha. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Apat na sa L2 naman yung iba. Dito sa box boy yung kalaban oh. Okay nang inan to mga to. Dito miss. Putang ina. Compress box boy, tara. Ano, pitik image boy. Pitik boy na L2 para di 1. Up, tulak nyo nga boy. Tulak, wala magtitira back. Game, press yung image boy. Tulak nyo pa boy. Tulak L2. Tulak nyo pa boy. Wala na. Baba ko na. Last yung mga tilt boy. Baka na, tapak mid boy. Dami may sariling galaw. Pasok mid. O tara, pitik image gar. Pitik boy. O tara baba. 3 to, tara baba. Angat R1 nga. Angat R1 boy. Angat. Angat na ba? Ito na, parto na. Ito R1 mo na. R1 mo na, bes. Kaya R1, angat pa R1 mo na. Box muna. Box. Bilis boy. Box, sarap R2 ready. 3 to, tara tulak R2. Parto boy, R2. Putang. Ina mo, tapal na agdan boy ha. R2 boy. Harap agdan. Agdan, bes. Okay, masusundot na naman kayo dyan. O baka pa, resto patay boy. Pasok R yung mga namatay. Pasok R boy. Pasok R bes, pasok R. Pasok R boy. Pasok R. Okay na, pitik image boy, patay nyo itong mga to. Putang ina, nakadali pa rin. Diyos ko day. Baon na kayo, tara baba, 3 to, tara baba na. Baba na bes, baba, abol na lang kaya. Okay, baba. Palawarel nga, palawarel. Angat na, paelto na. L2 pa 1. Up. Okay, L2 pa ba, ilinis L2. L2 ba, L2. Okay, linis L2 boy. L2 lang, wala na habol. L2 lang boy, wala na habol. L2 lang. Pasok L ngayon mga namatay, babalik tayo L1 na 3. Totra balik na, di ako nag-premise dyan ha. Pasok L yung mga namatay kanina boy. Dali. L. Compress L. Asa na yun, nasa taas na, nag-dep na gago. Tara, pitik image boy. Angat nga ta ha. Tara, 3. Ito, angat. Wala akong CD sa'yo ah. Tara, balik baba nga mid. Wala pa palang city to si Jarot. Baba mid, bay. Baba. Pasa mo kay Jarot PL. Madam Sunny. Compress bilog. Pamid tayo, bay. 3. Tara, pamid. Tulak mid, bay. Mid. Angat na mid, bay. Angat na, bay. Angat, linis dito. Ready, 1. Linisin niya, bes. Ina mo, na-cancel pa ako nung sabi. Wait lang, bibili lang ako city ni Jarot, bay. Diyan lang kaya. Mid lang muna. Wait lang. May 2M. Okay na? Papitik nga image base. Papitik ka. Tara baba, 3. Tara baba, paruan bay. Paruan. Ito, 1. Up, nag-away pa sila. Putang ina mo, ako pa nadali. Ay, ang hirap eh. Paso R ba yung mga namatay? Baka na.
Baka na bay. Pasar. Pareso nga ako nun. No odds na bay. Wala na. Baka na pasar bay. Wait lang. Tayo magagawa dyan po. Yan. Pasar. Patra pitik Gar. Pitik. Angat na. 3 to 3 R3 na. Testingan natin ni wave yan bay. R3. 45. R3 bay. Arjes na. Angat na Arjes bay. Arjes. Pagitna bay. Makro ko. Makro gitna. Ready. 3. 2. Apos na. Kaliwat kanan 1. Up. Kaliwat kanan bes. Kaliwat kanan. Tulak. Puta na. Reso patay bay. Patayin nyo ako bay. Ready 1. Up. Pindot nga Jirot. Pindot. Pesto. Kaliwat kanan na rap gate bay. Pesto. Pareso ako ng mga namatay bes. Compress na. Ready. Harap awan. Up. Tapal gate bay. Tapal. Kaya kaliwat kanan bes. Puta na. Nag-teleport ako sa gitna. Puta na. Tinabak lang bay. Wala siya sa gitna. Huwag siya sa gitna bay. Kaliwat kanan lang. Max range lang. Pesto ng gitna. Kaya reso patay pa bay. Reso patay. Tangina mo, nag-teleport naman ako sa gitna, lala. Kaya reso patay 50%. Tira back lang, bes. Wala na lalabas dyan, bay, Wala na lalabas dyan. Huwag niyo habulin yung alay, bay. Besto lang, bes, kaliwat ka na. Compress nga party, papapitik ako MH. Trapitik MH, Gar. Nag-meet po puta. Pal. Sige lang, dito lang tayo, bay. Dep na natin to 5 minutes na lang, Dep tayo, bay, Isang page. Dito masarap magpa-MMR, pare. Mabihi ako. Okay, pa-damage na lang ako, guys. Kada pagpakalahati na, pwede nyo na ipitik yan. Basta nakadikit yung mga party niya. Papitik mo na, pre. Yun lang. Ilan, dito lang tayo, bay, Andiyan na sila. Dalawang wave to, bay, Ready kayo? Dalawang wave to, bay. Wala dyan sa gitna, bay. Kaliwat kanan lang, please lang, bay. Tapos yung mga gumigit na, max range lang kaya. At kanan lang tayo, bes. Manipis lang tayo. Bes na lang, bay. Tira back lang, Pakitingnan nyo mga lumulubog, bay. Sipahin nyo yung nauna. Yung mga nauna, isang piraso kung ayaw nyo yung makasi. Pitikin nyo na upper jab, bay. Compress party, bay. Pitik MH. Bago ba? Hindi namin lalabas, bay. Nag-aantay na ano to. MH, pre. Dalawang wave yan. Nag-aantay na isang wave yan. Sige pa. Tapal boy, Tapal lang, bes. Tapal boy. Kaltuhan nyo lang yan, ready. One. Up. Sige pa, max range lang, boy. Max range lang, tirabak nyo lang, bes. Tirabak pa. Tangina, teleport na naman ako, boy. Huwag nyo tutukan nyo, magte-teleport kayo dyan, bes. Ang last ng visual bug, boy. Reso pa tayo agad, Huwag nyo reso yung kalaban, bes. Ulag po. Kinang ina mo. Lalaggar, pa-HR, Ang gagawa nyo dyan? Inang yan. Press party, boy. Pitik MH. Reso pa tayo lang, ba? Ina mo, 20 na lang MMR ko, 170 to kanina. Utang na ako, malima na lang. Patay si. Puti na lang, pisot yun. Lima na lang ang aking game. Kaya harap lang, boy. Kinig ka ng guild para patayin ka, Inang yan. Take image, boy. Scouter, kinig ng guild ang puta. Inang yan. Wala lalabas yan, boy. Huwag kayo dyan sa gitna, May splash ibis. Splash boy. Okay, tapal lang, bes. Ready, 1. Parat, boy. Maxo, igago yung manigat, boy, Putang, ina mo, tinornado na tayo. Reso agad pa tayo, Yung mga lumulubog, bes. Wala lalabas, yung mga lumulubog. Yung mga lumulubog, boy. May mga archer pa sa gate,
Huwag kayo dyan, boy! Lumapit sa gate, boy! Makakampo kayo. Ayun, Kumakampo sila lumabas. sa labas. Reso patay. Yan lang kayo. Reso patay, reso patay. Nakapreso daw kayo. Ikes, nakapreso ka. Sayang reso sa'yo, boy. Ikes, pukin ang ina mo. Yan. Harap, boy! Harap, harap! Harap lang. Huwag yun sa gitna naman, boy! Awit! Tirabak lang, bis. 49 50 seconds seconds na na lang tayo lang. magdidip, oh. Okay na yan. Oh, huwag niyo patayin niya, Hoy! Putang ina niyo, magre-reso yan! Paawat kay Gar! Pukin ang ina, kailangan pa i-command yun! Harap, boy! Harap lang kita, tangina, palong-palo yun, ah! Harap, boy, yan na, ready! Harapan! Apay na bese na! Kipa, harap lang, tirabak lang, boy, ha? Tirabak lang, huwag kayo masyado sa gitna, boy! Kipa, tirabak pa! Tirabak para pa gate, boy, ready! 1! Harap gate! Okay, mga lumabog na, baka may archer, ha? Reso patay, boy. Compress na party, boy. Reso patay, compress party. Compress. Tara pa, MH tayo, boy. MH, lalabas na tayo, boy. MH, hello? CD kayo? Tara, 3 to, tara, baba. Eto, boy, oh. Ready? Yan na, 1. May image kayo? Wala nga ako MH base, eh. Okay, baba, low flat, boy. Ayun na, may MH na dyan. Okay, baba, pamid na to, boy. Hindi ako inaabot. Sa mid. Nice G. Nagpail, boy. Mangat ng L. Dali, umangat ng L, boy. Umangat na L. Tangina mo. Yan na, boy. Mid pa, Phoenix, boy, ah. Angat mid, boy. Angat na mid. Mid naman, Phoenix, boy. Mid para diwan. Up. Patay ako. Buti nag-traveling. Pabago na lang tax, boss. Nice G. Ito pa, si putang ina mo, mababawasan pa yung MMR ko. Ay! 35 na nga lang. Okay na, buti nga ikaw, 35. Ako, 10 na lang eh. May CD pa rito, Jorot, oh. Isa lang. Pabago Bigay na ko lang mamaya. Nice G. Negative 50 pa ako eh. Magbis muna ako. Pag namamatay. Na-blood nyo na naman sa din. Tangina